Applaudissez d'avance notre grand artiste de ce soir, accompagné par ce Shafik Alan, Babak Rajabi. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que j'en me démène, que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de mon petit non. Non, les braves, j'en aime pas que. L'on suive notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que. L'on suive notre route que. Le monde me dit de moi, sauf les mouets, ça va de soi. Le jour de 14 juillet, je reste dans mon lit duet. La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas les clairons qui sonnent. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive notre route que. Tout le monde montre doigt, sauf les manchons, ça va de soi. La 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 la. Quand je croise un voleur malchanceux, suivi par un cutéro, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéro se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir le voleur de pommes. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive notre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront tout coup. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant le chemin qui mène pas à Rome. Non, le brave, j'en aime pas que l'on suive notre route que. Non, le brave, j'en aime pas que l'on suive notre route que. Viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Oui, personnellement, moi j'ai énormément d'admiration pour cet artiste. Franchement, c'est un plaisir de le connaître, c'est un plaisir de l'entendre, c'est un plaisir de le découvrir. À chaque fois quand je le rencontre,
j'entends quelque chose de nouveau. Merci. Et puis, juste, un jour, mes enfants, Nima et Chahine, ils sont venus avec ce jeune homme chez moi. Ce jeune homme, bien sûr, je l'ai vu quand il était petit. Après, pendant quelques années, on ne s'est pas vu. Et après, j'ai dit, mais attends, c'est qui ce garçon aussi poli, aussi cultivé, aussi bien éduqué? Et Nima qui m'a dit, mais papa, c'est le fils de Catherine et Comaran. Et après, j'ai dit, ah, voilà, d'accord. Voilà. Voilà. En tout cas, merci pour ce cadeau aussi. Ouais. Et puis, Sharon, je ne sais pas, il est quelque part. Sharon, je le connais depuis 40 ans. Sharon, c'est un copain. Voilà. On a vécu des choses très difficiles dans les années 80. Voilà, la vie était dure, effectivement, mais on se soutenait, on se tenait la main. Et puis, voilà, et après, je ne l'ai pas vu, et puis après, je l'ai trouvé. Et puis, voilà, c'est un être très, très charmant, c'est un être très sympa, c'est un être... Il a deux garçons, 3 garçons. Un seul garçon. Non, 2 garçons. Qui nous accueille ce soir. Qui est à la régie, qui est à la régie. Qui est la régie, Jean. Merci, voilà. Jean. Merci, Jean. OK. Ouais. Alors, non, tu dis un mot qu'on passe à la deuxième. Pour ceux qui sont encore là, merci d'être restés, merci de votre patience. Là, on arrive sur le gros morceau. Donc, on va vous présenter, si c'est possible, vraiment de présenter. On va essayer de vous présenter partie de l'œuvre et de la vie de Hafez. D'abord en persan, bien sûr. دوستان عزیز، حافظ شیرازی رو میشناسیم. در ایران، خب به خصوص من از افغانستان میگم، در افغانستان در هر خانه وقتی داخل میشیم یک کاستی از سیمابینا بود، یک کتابی هم از حافظ. سیمابینا و حافظ جز زندگی و فرهنگ افغانا و به خصوص بخش خراسانه. به هر حال چند کلمه راجع به حافظ بگم. حافظ شیرازی در قرن 14 در شیراز تولد شد و در همانجا از دیده جان فروب است. حافظ مشهور به لسان الغیب، ترجمان الاسرار، از مهمترین اثرگذاران بر شاعران فارسی زبان شناخته می شود. در سده های 18 و 19 میلادی اشعار او به زبان‌های اروپایی نیز ترجمه شده و نامش به محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت. حافظ هیچ گناهی را سنگین‌تر از مردم فریبی و ریاکاری نمی‌دانست و همواره به اهل تظاهر در اشعارش می‌تاخت. مکتب حافظ رندی است، حتما شنیدیم، و رند و رندی اساسی ترین اصطلاح در شعر و جانبینی حافظ است. از این رو شناخت رندی، شناخت جانبینی و اندیشه و هنر حافظ را نتیجه می‌دهد. رندی در نگاه حافظ نظامی روشنفکرانه و فلسفی است و روند متفکر روشنفکر. بیشتر صاحب نظران برانند که حافظ غزل فارسی را به اوج رساند که دیگر هرگز تکرار نشد. شعر حافظ دارای سه فضای عاشقانه و عارفانه و مدح و مدحی است و عناصر جانبینی رندانش را وامدار فردوسی، خیام، سنایی، عراقی، عطار و مولوی می‌داند. این اثرپذیری ها هم جنبه لفظی و هم جنبه محتوایی داشته است. سبک حافظ در مضمون و در محتوا افزون بر شاعران روزگار پس از او بر شاعران دوران خودش نیز اثر گذاشت. آوازه شعر حافظ در زمان زندگیش به سرزمین‌های دیگر مانند شب قاره هند رسید و شاعران آن سرزمین ها کوشیدند تا ویژگی‌های شعر حافظ را به کار برند و مانند حافظ مضامین عاشقانه و عارفانه به هم بپیوندند و صنایع ادبی به روش حافظ بهره گیرند. در حوزه زبان عربی پس از خیام حافظ بیشترین اثر را داشته است.
notre ami Zoël a fini sa présentation en nous disant que Hafez a été plus traduit en arabe que Omar Khayyam. Omar Khayyam était le poète de la première soirée que nous avons fait mercredi dernier. Donc ça vous montre l'impact qu'a eu ce poète persan sur les civilisations alentours, qu'elles soient indiennes, d'Asie centrale, de la mer Égée ou du Maghreb. Hafez, de Shiraz, et donc, vous l'avez compris, un poète lyrique, considéré comme sûrement l'un des plus grands noms de la poésie mondiale. Il est né à Shiraz au début du XIVe siècle. Et il passe dans cette ville culturelle, cette capitale florissante, la plus grande partie de son existence, plus ou moins proche de du pouvoir en place. C'est au même endroit, à Shiraz, qu'il meurt en 1389, au terme d'une vie dont nous savons peu de choses. Mais nous savons qu'il est l'auteur du Divan, une œuvre unique qui nous est parvenue, qui fait sa renommée. De nos jours, son mausolée en Iran, à Shiraz, le bord est hafézier, est le lieu, ou en tout cas l'un des lieux les plus visités d'Iran. Vous pouvez même, à l'entrée de ce mausolée, de ce très beau parc, pour quelques pièces, vous voir offrir par un petit moineau un poème tiré du bout du bec. La tradition dit que les poèmes de Hafez répondent à toutes les questions. L'on dit aussi qu'en Iran, chez les Farsis, toutes les familles ne possèdent pas le Coran, mais toutes les familles possèdent le divan de Hafez. الا یا ایوب الساقی عدل کرسند و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. Attention, eau et chanson, fais circuler la coupe, invite les convives à boire, car, vois-tu, l'amour nous a d'abord semblé facile, mais ensuite que de difficultés se sont présentées. به بوی نافه کاخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. Grâce à ce délicieux parfum que le zéphyr détache de cette belle chevelure, de ces boucles empreintes de musc, torse en tous sens, tous les cœurs sont inondés de sang. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها. Imprègne de vin le tapis de la prière, si c'est le chef de la taverne qui t'y convie. Car celui qui suit la route ignore ni son chemin, ni l'état des étapes qu'il parcourt. مرا در منزل جانان چه امنی عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. De quelle joie, de quel repos veut-on que je jouisse en cette demeure de mamie, lorsqu'à chaque instant, les grelots de ma caravane me convient à me préparer au départ. شب تاریک و بی موج و گرداب چنین حائل
کجا دانند حال ما سبکبالان ساحل ها. La nuit est profonde, le danger des vagues et des tourbillons de la vie est pressant. Quelle idée peuvent se faire de notre pitoyable état ceux qui, allégés de tout, se trouvent en repos au bord de cette mer? همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشد آخر. نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها. Tous mes actes accomplis de mon propre gré m'ont conduit à la déconsidération. Oh, comment eût-il pu rester caché ce secret de mon cœur qui fait en ce moment le sujet de toutes les conversations? حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. متا ما تلق من توا دی دنیا و عملها. Veux-tu jouir de la présence divine, ô Hafez? Ne t'absente pas un instant de celle de ta bien-aimée. Dès que tes regards la rencontrent, renonce au monde. Abandonne-le pour la suivre. رونق عهد شباب است دیگر بستان را. میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. D'un côté, le temps de la jeunesse, d'un autre, les jardins fleuris. Les roses semblent donner cette bonne nouvelle au rossignol mélodieux. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی. خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. Ô Zéphyr, si tu viens à passer près des jeunes plantes de la prairie, présente mes respects aux cyprès, aux roses, aux basiliques. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان. مضطرب حال مگردان من سرگردان را. Ô toi qui si coquettement formes de tes cheveux ambrés de ravissantes boucles qui encadrent ton visage, oh, ne martyrise pas ainsi mon cœur déjà si profondément plongé dans le vertige. ترسم این قوم که بر درد کشان میخندند در سر کار خرابات کنند ایمان را. J'ai bien peur qu'un jour, ceux qui se moquent si ouvertement des buveurs
ne finissent eux-mêmes par porter en offrande toute leur dévotion à la taverne. یار مردان خدا باش که در کشتی نو هست خاکی که با آبی نخرد طوفان را. Sois l'ami de ceux qui aiment Dieu, car dans l'arche de Noé, il était une terre qui n'a rien à voir avec le déluge universel. برو از خانه گردون به در و نان مطلب کن سیاه کاسه در آخر بکشد مهمان را. Va-t'en, sors de ce monde et ne sollicite pas de lui un morceau de pain, car ce mauvais hôte finit toujours par tuer ses convives. گرچنین جلوه کند مقبچه باد فروش خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. Oh, si c'est avec ce charme que la servante du cabaret remplit son office, je veux désormais que mes sourcils servent de balai au seuil de la taverne. هر که را خوابگاه آخر مشت خاک است گو چی حاجت که به افلاک کشی ایوان را. Chacun ici-bas aura pour couchette 2 poignées de terre. Dis donc aux riches, quel besoin avez-vous d'élever jusqu'aux nues les murs de vos palais? ماه کنانی من مسنت مصر آن تو شد وقت آن است که به درود کنی زندان را. Oh, ma lune de Chanaan, le trône d'Égypte est désormais ta propriété. Le temps est donc venu pour toi de dire adieu à la prison. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. Oh Hafiz, bois du vin, sois insouciant, sois joyeux, mais ne fais pas, comme les autres, du Coran un objet de ruse et d'hypocrisie. رونق عهد شباب است رونق عهد شباب است دگر بستان را رونق عهد شباب است دیگر بستان را میرسد مژده گل میرسد مژده گل بلبل خوش الهان را ای صبا ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی خدمت ما برسان وای آی سرو و گل و ریحان را دوی وای دلی وای
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. Mon cœur m'échappe des mains, ô homme compatissant. Pour l'amour de Dieu, au secours. Hélas, mon secret le plus caché va être dévoilé. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. Nous voguons sur le vaisseau du monde. Ô vent favorable, lève-toi. Il se peut que grâce à toi, nous revoyions l'objet chéri de notre cœur. 10 روز میر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. La faveur de ce monde n'est qu'une fable d'à peine 10 jours de durée. Ô ami, ne laisse donc point échapper cette occasion de faire un peu de bien à ceux qui t'aiment. آینه سکندر جامی می است بنگر تا بر تو عرضه گردد تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. Le miroir d'Alexandre n'est que la coupe de Djem. Considère cette coupe, elle t'apprendra l'état de Darius. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن در Daigne t'informer, ne fût-ce que sous la forme d'un remerciement à Dieu pour la santé dont tu jouis, de l'état du pauvre derviche dénué de tout. آسایش دو گیتی تفسیر دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا. La paix des deux mondes repose sur ces deux mots. Bienveillance envers les amis, modération envers les ennemis. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. Il ne nous a pas été donné accès dans la demeure de la bonne renommée. Si tel que nous sommes, tu ne nous agrées pas, va, change les arrêts du destin. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد دلبر که در کفی او موم است سنگ خارا. Ne fais point le revêche, car, tu le sais, notre puissant ami pourrait en retour, allumé par le feu de la revanche, te consumer comme une résine, le caillou le plus dur étant entre ses mains, mou comme de la cire. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی کین کیمیایی هستی قارون کند گدا را. Dans ta détresse, efforce-toi de te divertir. Aie recours à l'ivresse, car cette alchimie de l'être réduit même un Karun à la mendicité. حافظ به خود نپوشد این خرقه معالود ای شیخ باغ دامن معذور دار ما را. Ce n'est pas de plein gré que Hafez a endossé ce froc souillé de vin. Ô vous, cheikh plein de pudeur, sachez-le et excusez-moi.
ساقیا برخیز و درد جام را خاک بر سر کن غم ایام را. Ô et chanson, ساغری می بر کفم نی تازه برکشم این دلق ازرق فام را. mets-moi à la main une coupe de vin pour que je puisse rejeter loin de moi ce phoque fait d'hypocrisie. گرچه بدنامیست نزد عاشقان ما نمیخواهیم ننگ و نام را. Bien que, auprès des hommes intelligents, ce soit un déshonneur, mais nous nous soucions fort peu de la bonne renommée. باده دردی چند از این بادی غرور خاک بر سر نفس نافرجام را. Va, verse le vin. Jusqu'à quand soufflera donc le temps de l'orgueil? Jette une poignée de poussière sur cette concupiscence aux suites funestes. دود آه سینه نال Je vois personne parmi les grands ou les petits qui soit digne de partager le secret que renferme mon cœur exaspéré. محرم راز دل شیدای خود کس نمی بینم ز خاص و عام را. C'est auprès d'une de ces belles qui calment les cœurs que le mien se trouve tout réjoui, car par sa présence, elle met à néant le calme de mon cœur. صبر کن حافظ به سختی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را. Oh Hafiz, prends patience, supporte ton mal jour et nuit. À la fin, le moment viendra où tu atteindras le but de tes désirs. Alors ce poème particulier, en français, la traduction dit Mort du poète ou métaphysique du cœur. C'est un poème assez difficile. On va essayer de faire quelque chose. مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به بلای تو که گر بنده خویشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یا رب از حبر هدایت برسان باران بیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات که سر جان و جهان دست فشان برخیزم. گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. روز مرگم نفسی ملحت دیدار بده تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. Est-ce l'appel de ta voix? Je perds la vie et me lève. Comme un oiseau sain de ce monde, je me lève. Si tu daignes m'appeler ton esclave, je le jure, j'abandonne tout pouvoir sur le monde et je me lève. D'un nuage de ta grâce, donne-moi la pluie, avant que je sois changé en poudre et que je me lève. Amène sur mon tombeau un ménestrel et du vin, pour qu'en dansant de désir, de ma niche, je me lève.
lève-toi, étire-toi, idole aux lignes gracieuses. Et d'un geste, je renonce à la vie et je me lève. Je suis vieux, mais qu'une nuit tu me serres dans tes bras, et de ta couche au matin, c'est jeune que je me lève. Qu'au jour de ma mort, tu donnes le bref répit d'un regard, et comme Hafez, j'abandonne cette vie et je me lève. Nous avons fini la partie sur Hafez. Merci à vous. Je vous invite à ceux qui ont la curiosité comme qualité de vous fournir un divan, si vous n'avez pas un ami afghan, iranien qui vous a déjà offert un divan. On va essayer de vous présenter la poétesse du XXe siècle, Folour Farrokhzad. Je vais essayer de prononcer correctement le nom. Vous m'excuserez si ça n'est pas le cas. Donc, Folour Farrokhzad est une poétesse et réalisatrice iranienne née en 1934 à Téhéran dans une famille nombreuse. Très jeune, elle s'intéresse à la littérature et notamment à la poésie. Mariée à l'âge de 16 ans, c'est en 1955 qu'elle publie son premier recueil de poèmes, Le Captif. L'année suivante, elle publie un nouveau recueil intitulé Le Mur, suivi par La Rébellion, édité en 1958. En 1962, elle réalise son premier et seul film, La Maison est noire, sur le quotidien des lépreux de Tabriz. Film remarqué, celui-ci remporte le Grand Prix documentaire au festival Oberhausen en Allemagne en 1963. En 1967, elle décède tragiquement dans un accident de voiture. Elle avait 33 ans. Son dernier recueil de poèmes intitulé « Laissez-nous croire au début de la saison froide » est publié à titre posthume. La poésie persane dont nous vous avons fait part est l'une des formes d'une dialectique entre l'absolu et le néant. C'est la poésie persane classique. Folour rompt avec cette dialectique de l'expérience et du langage. Sa poésie est résolument moderne, en ce qu'elle ne fait pas de l'expérience amoureuse un fait du langage poétique, non plus que de la prosodie de l'espace où se déploie la vérité de cette expérience. L'art lui permet au contraire de signifier l'excès ineffaçable de la douleur, de l'exil, de la perte et de la séparation, comme si le poème visait en chacun de ses vers inégaux un réel qu'elle nomme son secret, absolument rebelle à toute domestication poétique. Donc, je vais vous lire à présent un poème de Folour. Je dirai encore bonjour au soleil, au ruisseau qui coulait en moi, aux nuages qui formaient mes pensées perpétuelles, à la croissance pénible des peupliers blancs du jardin qui traversaient les saisons sèches avec moi, au vol de corbeaux qui m'offraient le parfum des champs nocturnes, à ma mère qui habitait le miroir et qui était l'avenir de ma vieillesse, et à la terre dont la volupté reproductrice remplissait de graines vertes son ventre convulsé. Je viendrai,
Je viendrai avec ma chevelure imprégnée des parfums enfouis sous la terre, avec mes yeux, expérience dense de l'obscurité, avec les arbustes cueillis au bois derrière le mur. Je viendrai, je viendrai, je viendrai. Et le portail sera envahi par l'amour. Et je dirai encore bonjour aux amoureux et à la fille qui reste toujours là, au portail, envahie par l'amour. Je dirai encore bonjour. D'une des saisons froides. J'ai le cœur serré. En effet, j'ai le cœur serré. Je vais sur le balcon, traîne mon doigt sur cette peau étirée qu'est la nuit. Les flambeaux de la lésion sont éteints. Les flambeaux de la liaison sont éteints. Nul ne me présentera au soleil. Nul ne m'emmènera à la fête des moineaux. Souviens-toi de l'envol. L'oiseau est mortel. Je vais réciter en farsi. فروغ به مثل حافظ به مثل مولانا به مثل خیلی از شاعرها در افغانستان مورد تحسین مورد علاقه مردمه. فکر میکنم دوستان ایرانی ممکنه تعجب کنم. فکر میکنم که خواننده های افغان از فروغ بیشتر خواندن تا خواننده های تا آوازخوان‌های ایرانی. احمد ظاهر خواننده جوان که به مثل فروغ در جاده کشته شد به سن 33 سالگی، رفتم مرا ببخش و مگو او وفا نداشت، یایی که مرگ من روزی فرا خواهد رسید. تقریبا ممکن 30 تا 35 تا 40 تا از اشعار فروغ خوانده و به نظر من احمد ظاهر بزرگترین فروغخوان زبان فارسیه و این دو موجود همدیگر متاسفانه نشناختن و احمد ظاهر واقعا در شعر فروغ میدرخشه و شعر فروغ یک تولد دیگه در افغانستان از صدای احمد ظاهر. دلم گرفته است به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب میکشم. چراغ‌های رابطه تاریکن. کسی مرا با آفتاب معرفی نخواهد کرد. کسی مرا به میمانی گنجشگاه نخواهد برد. پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است. Nous allons vous lire un dernier poème avant de mettre en avant une interprétation d'un autre poème qui s'appelle Dokhtar Kenare Panjere, qui a été mis en chanson en Californie à la télé avec Monsieur Ostad Zaland, qui est une suggestion de notre joueur de tabla ce soir, Monsieur Shafiq Alam, et de Zoher. من از نهایت حرف میزنم. من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور. با یک دریچه کزان ازدحام ای کوچه خوشبخت میرا چی؟ بنگرم. Le cadeau, Eidé.
Je m'adresse à toi de l'extrémité de la nuit. Je m'adresse à toi de l'extrémité des ténèbres. Je m'adresse à toi depuis la plus haute des montagnes. Si tu viens chez moi, mon tendre, apporte-moi une lampe et une fenêtre pour que je puisse voir l'affluence de la rue heureuse. Jean, s'il te plaît. Ostad Zaland. L'homme qui présente l'émission et qui est face à donc Ostad Zaland est le frère de la poétesse en question. Et à la fin du poème récité, chanté, il dit « Vous avez réussi à m'enlever, en tout cas pour un instant, les larmes que j'ai depuis 18 ans. » Parce que sa sœur était décédée 18 ans plus tôt. Lui-même s'est fait assassiner en Allemagne par la République islamique d'Iran, en partie parce qu'il était opposant politique. Et malheureusement, ce n'est pas dur de se faire tuer quand on est homosexuel et qu'on vit dans une société patriarcale archaïque, sans vouloir faire de politique. On invite ceux qui le veulent à partager la scène. خلیل جان نوری کجا هستیم شما؟ بفرمایید. Merci d'accueillir Monsieur Nouri. C'est son poème.
هنگام دنج در این شهر شلوغم بدهید، هنگام دنج در این شهر شلوغم بدهید، لحظه راست ز دنیای دروغم بدهید. من رخوت زده بین دو هماغوشی را، نخ سیگار و یک شعر فروغم بدهید. با درود با حضار محترم و سپاس از مسئولین و دوستانی که واقعا لطف نمودن و زحمت کشیدن و این محفل زیبا و دلپذیر باعث شدن، و سپاس دو چندان از این که بنده نوازی فرمودن و این فرصت را به من حقیر بخشیدن تا در خدمت شما عزیزان باشم. باز هم درود و خوش آمدید به تک تک شما عزیزان. همتان خیر مقدم میگم. از من خواهش شده بود که 2 شعر باید بخوانم، یک تا قالب آزاد باشه و یک دارم غزل. اینک اول بردم همون شعر ناکجا که در سالهای 1385 سروده شدگی است. بیشتر حال و هوای افغانستان در او گنجانیده شدگی است. تقریبا یک شعر اجتماعی سیاسی است. او را اول براتون بخوانش میگیرم و بعدش میریم طرف عاشقانه و غزل و سپاس از حوصله‌مندی همت. این شعر به دوست عزیزم رضای شهریاری، دوستی عزیز ما از کشور ایران، به اونا تقدیم شده و نام شعر است ناکجا. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست که هیچ کس نمیشناسدش گویا؟ اینجا کجاست که نیست شکل هیچ کجای دیگری دنیا؟ اما خدا خوب میشناسد اینجا را و گمان مبر که شاید خانه خدا اینجاست، یا که اینجا بهترین کرانه دنیاست. خدا میشناسد اینجا را چون دوچاری بکارت است اینجا، چنان دوچار که آغاز خلقت هستی را به صراحت زنده می کند در خاطر خدا. اینجا خوابگاهی بکارت است شاید، زمین باکره است، هوا باکره است و مثل روز ازل خدا باکره است اینجا. کوچه ها از تقدس بکارت پر و خانه ها ز فرط بکارت ویران. مادر بزرگ من هم شاید ته صندوقچه فرسودش که بازش نمی کند هرگز، پنهان نموده است بکارت خود را در زیر بکارتی مادر بزرگ خیش. ولی من دلم ریش می شود زین همه بکارت ریش. اینجا همه دوچاری بکارتند. من دیدم مردمی را که می بردند تابوتی زندگی خیش بر شانه های پوسیده مردگان هزاره های پیش. اینجا مرده را دفن نمی کنند در خاک، نماز می خوانندش و غسل می دهندش پاک، و از قبرستان با او به خانه باز می آیند همراه با خیلی مردگان قدیمی که خواب زندگی را تعبیر می کنند و آیین همیشگی بکارت را برای زندگانی خموش با حوصله تفسیر می کنند. اینجا از تو کسی چیزی نمی پرسد، هیچ کس نمی پرسد این چیست یا آن کیست. وقتی که مردگان همه چیز را می داند نیازی دیگر به پرسش نیست. اینجا کتاب را از بعدی دیگری می خوانند. من خودم دیدم دانشجویی را که از کتاب قطوری مثنوی که باکره بود بالا می رفت و با تبسم دست می کشید به سقف اتاق، و یک روز هم چندین کتاب باکره در بخاری مرا گرم کرد. دین هم باکره است اینجا. من دختری را دیدم که صد البته باکره بود و آنقدر ایمان داشت که وقتی که سخن می گفت تف ایمانش می پاشید به صورت من. ماهواره را چنان می فهمید که ماه را از یاد برده بود و 5 وقت نمازش را در حوصله تنگی پیام های بازرگانی می خواند و نام تمام هنرپیشگان هندی را مثل 30 پاره از بر داشت و با تأسف می گفت کاش پرنا هم دختری پیامبر بود. من کودکی دیدم که خانهش پر بود از فکارت بقر.
من کودکی دیدم که خانهش پر بود از بکارت فقر و گم کرده بود کفش‌هایش را در کوچه های نداری. دیروزش از خاطره ها توهی، امروزش دیروزی دوباره فردا بود. در گوری چشمانی کوچکش نعش آینده پیدا بود و دلت می سوخت برای دستهای کوتاهش که دراز می شدند به سمت یک سکه ناچیز. من جوانی دیدم که از فرط بکارت ایمان اسید می پاشید برای دخترکی که نبود زیر نقاب شب پنهان و فرار می کرد از روی پلیس راد و زمزمه می کرد زیر لب آیه های سوره مریم را. من سربازی دیدم که آسمان خفته بود در چشمانش و دلش خالی بود از بکارت ایمان، ولی در شاجوری تفنگش 40 شهید پنهان بود و نگاهش دوخته بود به سمت خیال، آنجا که چشمان مادرش از هجوم هراس تر می شد. من هواپیمایی دیدم که مسجد را خوب می فهمید و بر جانماز چنان سجده می نمود که از خلوص ایمانش فرو می پاشید مسجد در خون و آتش و دود و به جا می گذاشت چند شهید، چندین شهید زنده و چندین شهید آینده. در سجدهش اگر خدا گم بود، ولی مشیت خدا مثل روز پیدا بود. در ذهن کوری آبادی غروبی خاطره تا طلوع نماز شام پا بر جا بود. من که نشناختم اینجا را، ولی میدانم این را خوب که زندگی اینجا دیری است مرده است و خدا هم خوب میشناسد اینجا را. سالهاست اینجا را از دل و از یاد برده است. اینجا کجاست؟ شما چند وقت میشه اینجا هستید؟ Hein? Oui, voilà. C'est un réfugié afghan. Ça fait 4 ans qu'il est là. Il a récité une poésie de lui-même avec Kian et les amis. On ne l'a pas traduit parce que c'est la scène libre. Mais c'était magnifique. میتونی بگی راجب دختری بود که بکارتشو گم کرده بود؟ میتونی بگی من خودم میخواین توضیح بدم. شما بفرمایید. بکارت چی میشه؟ بله میدونم. پیچیده شد. من فکر میکنم شعر وزن چیزش هم بگه عروض شعر ریتمیک داری. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut réciter sa poésie? Bon, c'est Ali. Je vous prie d'attendre un peu. Je voudrais juste vous lire un poème très court dans ma langue maternelle et je vous lirai la traduction après. Elsässer-Gebet, André Weckmann. Herr, wir kommen jetzt zu dir in unseren Spruch. Es ist ein einfacher Spruch wie Wein und Brot. Es ist ein warmer Spruch wie Fleisch und Blut. Es ist ein starker Spruch wie Berry und Baum. Die Spruch, unsere Mütter, die Spruch, unsere Heimat. Sie brücht kein Brachtallee, sie brücht kein Marmorstein, sie brücht kein roter Teppich. Sie fährt uns auf demütige Feldwege durch heimelige Gassen an all unsere Häuser vorbei, aus unserem elsässischen Altar, direkt zu dir, Vater. Prière alsacienne. Seigneur, nous venons vers toi dans notre langue. C'est une langue toute simple, comme du vin et du pain. C'est une langue chaude, comme la chair et le sang. C'est une langue forte,
comme la montagne et l'arbre. Elle est notre mère, elle est notre maison. Elle n'a besoin ni d'allées somptueuses, ni d'escaliers de marbre, ni de tapis rouges. Elle nous conduit humblement par les champs et les ruelles de notre quotidien alsacien, directement vers toi, Père. André Beckmann. Khalil John, il a encore une poésie, mais dans la salle, il avait une madame, une dame, qui avait une poésie. C'était qui? Une dame dans la salle qui avait une poésie. Ouais, voilà. Bien, il va faire mal. C'est pas une dame, mais il peut réciter sa poésie. Bonjour, je suis vraiment content d'être là. Je voulais réciter un poème de moi. En fait, avant commencer, j'aimerais bien réciter, j'aimerais bien rendre hommage à Reza Baraheni. Reza Baraheni est un poète iranien, est un poète engagé qui vient de mourir il y a 2 semaines. En fait, il était en prison avant de la révolution islamique en Iran. Après aussi, il était en prison dans la République islamique d'Iran. Il est mort en exil. Il est vraiment un poète engagé. Il a souffert, en fait, il a révolutionné la poésie iranienne. Et paix pour son âme. J'aimerais bien, en fait, pour vous, j'aimerais bien réciter 2 poèmes de moi. Le premier, en fait, c'est un poète. Mes poésies sont un peu mélancoliques. Et désolé pour ne pas traduire. C'est une poésie, c'est vraiment difficile pour traduire. Alors, je vais vous raconter. ماتم رو بوده خنده را از صورت خندان من بغضم گرفته شور و شوق از حکمت شادان من گفتم سرآمد درد و غم مرد این خیال خام هم در سوگان می نالد اشک بر چهره گریان من ما نسل نفرین گشته ایم هی بی ثمر چرخیده ایم در دور باطل بوده است از ابتدا دوران من محکوم رنجم تا ابد پایان ندارد این قفس بیهوده میگردم که نیست راهی به جز پایان من تیغی برد زنجیر تن آخر رها شد من ز من خون میزند بر طبل مرگ میرقصد از دستان من پر میکشد جان از بدن روحم کند ترک وطن آخر به آرامش رسید آشوب در چشمان. C'était le premier poème. Si vous voulez réciter quelque chose. Voilà. Les amis, notre ami Khalil, il a encore une poésie. Et après, c'est Baba qui... On a un musicien qui veut bénévolement nous interpréter. D'accord. Cette Allez, œuvre aussi, la dernière poésie de Khalil John. تشکر از اینکه بازم برای ما گوش میدید. یک غزل عاشقانه است تقریبا که در استراسبورگ اینجا نشر شده. شب به یاد چشم مستت خواب یادم میرود. شب به یاد چشم مستت خواب یادم میرود. در فراقی روی تو مهتاب یادم میرود. طاقم عشق تو را پیمانه تسکین میدهد گریه و نقش عمل بر آب یادم میرود تا به چشم روز با چشمی سخنگوی تو هم کار فردا و غم ارباب یادم میرود غصه نان و غم جان فکر آب و آبرو غصه نان و غم جان فکر آب و آبرو در هوای آن لب شاداب یادم می رود گر کسی از ابروی چشمت بالا دم زند ببخشید گر کسی از ابروی بالای چشمت دم زند احترام و شیوه و آداب یادم می رود
میرود مستی ودکا گریه میآید مرا، غرق دریا میشوم گرداب یادم میرود. تا که دیدم خونی نوری را به دست چشم تو، شیوه خونریزی اعراب یادم میرود. خیلی زیاد سپاس. تشکر. Tu peux me remplacer. Bonsoir. Alors j'ai un petit poème de Charles Bukowski. Yes. Désolée, je suis obligée. Le cœur riant. Ta vie, c'est ta vie. Ne te laisse pas abattre par une soumission moite. Sois à l'affût. Il y a des issues. Il y a de la lumière quelque part. Pas bien forte peut-être, mais elle chasse les ténèbres. Sois à l'affût. Les dieux t'offriront des opportunités. Alors reconnais-les, saisis-les. Tu ne peux pas battre la mort, mais tu peux dépasser la mort dans la vie. Et plus tu apprendras à le faire, plus il y aura de la lumière. Alors ta vie, c'est ta vie. Sache-le tant qu'il est temps. Tu es merveilleux et les dieux attendent que cette lumière de toi. Merci. Donc le prochain musicien est un professeur. Il se prépare. Il faut demander au poète. Alors, comment on va faire déjà? Avec le micro. 1, 2, 1, 2. Oui. Alors, la voix, ça marche comme ça. Vous avez besoin de deuxième? Je sais pas. Est-ce qu'on entend la guitare, là? Est-ce que le micro prend la guitare ou pas? Oui, bah, c'est normal. Oui, bah non, mais on va mettre les deux. Si on peut mettre les deux micros, c'est ça. Il faut mettre le micro devant les guitares. Voilà. Ouais. Alors. Bah, faut essayer. Faut le mettre très proche. Oui. Alors là, la guitare, ça va. Il faut rapprocher le micro là. Un, deux, un, deux. Plus proche encore. Merci. Ok. Alors, test guitare. Est-ce qu'on entend bien la guitare? Oui, on entend bien la voix, c'est bon. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Bastien et je vais vous proposer deux pièces. Alors, poétiques, ça n'est pas chanté. Et donc la première, c'est une pièce d'une rhapsodie. Enfin, c'est un morceau d'une rhapsodie écrite à 6 mains par Damien Abolé, Jordan Villoc et moi-même, Bastien Noël. Et ensuite, je vous présenterai un sonnet de Shakespeare. Lorsqu'on retrouve son amante, on cherche les mensonges violents qu'on a mis dans ses rêves. Ils viennent nous trouver dans la fleur intime que l'on a mise entre ses cuisses.
Nous léchons alors l'exil du secret, la musique sans l'égal de la mesure. La beauté et le désordre que mettent les femmes dans leur chevelure. Cunilingus veut dire chanter le voile ou l'exergue du monde. Tu n'es pas un voile que je lève à ma guise, pas plus que ce beau galbe d'atomes et ces mots calmes qui te déguisent. Non, tu es la dilatation de la mesure où le désir, trouvant à s'y gripper, pénètre même ce qui le transfigure. La nuit grimée se grève de luxure, trou noir, nous nous entrons à l'infini. Nous mêlons la nuit à la nuit et nous lui appartenons, tous pris dans ce big gang bang où s'invaginent nos bords. Je te dévoilerai lorsque j'aurai trouvé la formule, celle par laquelle je me métamorphose en ces draps que tu étreins, que tu tritures et chiffonnes dans tes plaisirs solitaires, ces draps qui épousent tes courbures en déversement de plis et qui assistent à mans insoupçonnés au plus secret, au plus extravagant, au plus exquis de tes caprices. Tu seras alors une autre Danaé ou une autre Europée, dévoilée, ravie, et si intimement que tu n'en sauras rien. Alors seulement, mais sans les yeux, je te verrai nu. Alors seulement, tu seras ouverte à ma caresse, et je glisserai le long de tes cuisses, vers l'ouvert convulsé, vers l'incertain tissu que déchirent nos désirs. C'est à chaque fois toute la mémoire qui reflue et s'échoue dans le visage de l'effroi primitif. C'est une perte de mémoire insensée, où pourtant les fantômes chargent sur les figures pour aveugler les corps. Ces corps qui laissent dès lors apparaître le monde comme la mer les épaves des navires, en portant son fond sur ses bords.
Alors, et la seconde pièce, c'est le sonnet 40 de Shakespeare, donc dans une traduction inédite d'André Markovitch. La guitare est encore prise là. On entend la guitare. Parce que je ne peux pas jouer fort. Prends mes amours, amours. Tous mes amours, tu ne prendras que ce que tu possèdes. Aucun amour, amour, aucun discours d'amour. Tous mes amours, je te les cède. Et si un jour, amour, tu les reçois, tant mieux, puisque tu jouis de ce que j'aime. Pardon, je suis désolé. Il est en rodage et j'ai pas encore. On y va quand même. Non. Bon. Allez, pour Shakespeare. J'accepte ton larcin, mon doux voleur, bien que tu voles tout le peu que j'ai. Mais l'amour sait qu'il n'est plus grand malheur qu'être blessé, aimant par son objet. Grâce lascive affichant ses appâts, tue-moi, mais non, ne nous haïssons pas. Voilà. Merci de vos encouragements. Bah, sinon, ouais, un petit ronsard. Il y a des gens après? Il y a des gens? Je termine? Bah, on va pas terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. À l'aller, au parler, au flambé de tes yeux, je vois bien, je sens bien que tu es immortel. La race des humains, en essence, n'est-elle? Tu es quelque démon ou quelque ange des cieux. Dieu, pour favoriser ce monde vicieux, te fit tomber en terre, et dessus la plus belle, la plus puissante idée. Il forge à la modèle de ton corps pour forger ton esprit, il se plie à lui-même.
Il prie le plus beau feu du ciel, le plus suprême, pour habiller ton âme, ainsi qu'un beau printemps. Homme qui la voyait de tant d'honneur pourvu, tandis qu'elle est si bas sous les ans votre vue. Tout ce qui est parfait ne dure jamais longtemps. Tout ce qui est parfait ne dure jamais longtemps. Homme qui la voyait de tant d'honneur pourvu, tandis qu'elle est si bas sous les ans votre vue. Tout ce qui est parfait ne dure jamais longtemps. Tout ce qui est parfait ne dure jamais longtemps. Voilà. C'était un sonnet de Ronsard. Merci. Officiellement, le rideau tombe, un verre de l'amitié, les étoiles plein le nez.